वयन्नाभप्रब्रामाधुतस्यास्मिन् यज्ञे धारयामानमोभिः उपब्रह्माशरणवक्षस्य मानन्दुरशृङ्गोमी गौर एतत् चत्वारिशृङ्गात्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मध्यालीवेश त्रिधाहितं फणिभिर्पुष्यमानङ्गवे देवासो धृतमन्वाविन्दन् इंद्रये कक्कासूर्यये कञ्जलानेनादे गद्गस्वरयानिष्टादक्षुः आमन्त्रे विश्वम्भुवानवधिश्रितमन्तः सामुद्रे हृद्यन्तरायुषी अपामयीके समिधेया प्रगतस्तमश्याममधो मन्दन्तऊर्मिम् ब्रह्मेरं महाविष्णुं जगतं सर्वलोकनं प्रसन्नं वीरं भद्रं विक्रमादित्यं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं ब्रह्मेरं महाविष्णुं जगतं सर्वलोकनं प्रसन्नं वीरं भद्रं विक्रमादित्यं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं ब्रह्मेरं महाविष्णुं जगतं सर्वलोकनं प्रसन्नं वीरं भद्रं विक्रमादित्यं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं ब्रह्मेरं महाविष्णुं जगतं सर्वलोकनं प्रसन्नं वीरं भद्रं विक्रमादित्यं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं ब्रह्मेरं महाविष्णुं जगतं सर्वलोकनं प्रसन्नं वीरं भद्रं विक्रमादित्यं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं ब्रह्मेरं महाविष्णुं जगतं सर्वलोकनं प्रसन्नं वीरं भद्रं विक्रमादित्यं ॐ स्वाहा
देवास्तानि धर्माणि प्रधान्याः पूर्वे साध्यासन्ति देवाः नमो वै श्रवणाय कुर्महे कामेश्वरो वै श्रवणोऽतः वेदाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः सम्राट महाराज ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वादेव विद्वान् विद्वान् योद्धस्मतो राघवे लोभो विश्वान् नमः उत्तिदेवान् ओम परिज्ञावा पृथिवी सत्यत्वा परिलोकान् परिदिशः परिस्वाहा तस्य सन्तुं विदानं विदुद्धता पश्यता भवन्तराजीत सास्परिमद्भूतं विलेन्द्रस्य काम्यम् सरिं मेधामायासि स्वाहा राम मेधान् देवगणा पितरश्लोकासते श्यामा मध्य मेधयाग्ने मेधावी नन्दुस्वाहा विलम्बे ब्रह्माय शत्रुञ्जोहे श्रियास्पदा बुद्धि देवादास श्रियवत्ता आनस्येते स्वाहा ओम आयेन वाचा मनसे देवाध्यात्मना गुरुते स्वाहा करोमि यद्यत् सर्वं परस्मै नारायणाय समर्पयामि यत्क्षपदनष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् सर्वं देवनारायण नमोऽस्ते सर्वं मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि समस्तगुणोपमा यत्करोमि तस्मादि यतो विदावेद यतस्यामहं करोमि तदर्पणं ब्रह्माय ब्रह्माणो ब्रह्मणाय श्री कृष्ण 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 श्री योगराय श्री भागवतं परब्रह्मणे नमः सर्वं श्री योगलक्ष्मीनाय श्री भागवतं